Mayong buntag sa atong mga suking pigtanaw sa kanong Rondalia. So karon pizza 23 sa Pebrero 2024. Ako di ingrid og happy 60th birthday sa akong ugangan no, si Mama Bili Virgilia Lianto. Kung ingon man sa akong kauban sa buhat, kani kauban sa buhat sa barangay ug sa kanunay sa NGO, kanunay kauban sa buhat si Ate Ami. Milita Orwela, happy birthday nimo dati, happy 59th birthday. So kung pahinaot no nga sa mga nag-birthday karon, sa tanang mga karundalian atong nag-birthday karon, tagan sa kanunay sa mayong panglawas, mga grasya ug maayong palipayong pagpuyo. So mao man itong kanunay yung giampo no mga karundalya. So ni ako karon sa Barangay Bagakay, Pilar, Bohol. Mo ni lugar sa ako ang ugangan. So kamo sa ulog man siya sa iyahang ika 60 ka tuig nga natawhan no. So ining natawhan mga karundalya ug paabton gyud ta, malipayon gyud ta kay naliman ka 60 no. Nalimpod kuan gyud kanang gasa gyud sa kinabuhi ang pagpadangat sa atong adlong natawhan. So mayong buntag ninyo diha no, mayong pagpanikay-sikay sa inyong pamahaw. So akong ipakita ninyo karon dalian ning gamay basakan sa akong ugangan no. Kamura po ni og ana ay rice terraces kay gahagdan-hagdan man. Nakapiskay diring lugar mga karundalya kay abunda kayo tubig no. Mao ni nakabintaha gyud. Mao ni lahang area ni. Dari sa babaw na po garden kamatisan. Ya, dari sa pikas gi-intercrop nila ning saging, mga luya, kamote na lagi mamunga ning mga prutasa maka baligya gyud. So mao ni kinabuhi ug mag-uma mga karundalya. Mo nang salot gyud nila no. Kining mga produkto hag mahimusla ni mao na po ni ihandos dito sa kapatagan aron paliton sa mga konsumidor no nga mga nanarbaho diha sa mga opisinahan. So mayong buntag og atong subliyo no, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday.